Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon all. My name is Cynthia. I am for class Night 1 Accounting. My lecturer, Mr. Rizgar Santano, SPD MPD. Today I will tell you all about my story, my presentation about Indonesian and Japan cross culture. Check it out. Set 1. Indonesia and Japan Geography. Continents, population, and area. Indonesia and Japan. The population and area of Indonesia and Japan are vast. It can be seen that the dense population can create a large population that is always growing. Nah, jadi teman-teman untuk di tahap Indonesia dan Jepang di geografinya bahwasanya untuk area dan populasinya Indonesia itu jauh lebih banyak karena dalam hal ini kita dapat lihat bersama bahwasanya padatnya penduduk Indonesia atau padatnya suatu penduduk di suatu negara itu dapat menciptakan banyaknya populasi yang selalu berkembang. Jadi teman-teman dapat lihat pada slide ini bahwasanya area Indonesia itu populasi dan areanya itu sangat luas. Next slide. Culture, traditional clothes. Japan use always kimono and Indonesian always use kebaya. Continue material 2, namely about the cultures of their dress culture, traditional clothes. The traditional dress of Japan is the kimono. Kimonos, which are generally made of silk, have large sleeves and reach from the shoulders all the way down to the heels. They are tied with a wide belt called an obi. Indonesian traditional clothes is different in each province, but it's formal means or ceremony people using kebaya or batik to show Indonesia identity. Bahwasanya kita dapat lihat pada slide yang ini untuk Indonesia itu selalu menggunakan pakaian kebaya, sedangkan kalau untuk warga Jepang itu selalu menggunakan kimono, di mana kimono itu adalah bahan yang lebih halus dan lebih lembut. Kalau kebaya itu kebanyakan bahannya yang berukat ya teman-teman. Lalu untuk kimono dan kebaya ini sistemnya seperti biasa sama, sering dipakai untuk di acara seremoni, acara formal ya teman-teman, atau bisa juga dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Next slide. Cultures, tea ceremony. The third is the tea culture, where the role of tea is a very large not only in Indonesia but in Japan also use tea as a special celebration, not just an everyday drink. Tea ceremony. The ceremony is one of the famous, very unique Japanese culture. Because of this uniqueness, many tourists want to take part in the tea ceremony. This tea ceremony is a traditional way of entertaining guests. These unique cultures always show the personality of the host. In Indonesian, tea also serves for guests when people visit each other's house. But in Indonesian, we can drink tea anytime we want without a ceremony to hold. It also had a difference between the tea that one would in Japan, people drink green tea, while in Indonesia, we commonly drink black or red tea. Nah, di tab ini bahwasannya dapat kita lihat kalau misalnya untuk suatu air atau minuman teh ini adalah khasnya negara Indonesia, dan untuk di negara Jepang itu sama. Akan tetapi untuk di negara Jepang itu teh ini digunakan seperti acara formal. Nah, kalau sedangkan di Indonesia itu bisa dikategorikan bahwasanya teh ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, minuman sehari-hari. Nah, untuk di Jepang, teh ini dapat digunakan untuk menghangatkan tubuh. Nah, sedangkan di Indonesia ini dapat dijual bebas dan dapat dibuat juga ya teman-teman di rumah. Next slide. The next material is about the culture of the time. This culture of the time is some country is very much different. For example, like Japan, which is synonymous with the word on time, while Indonesian is late.
Punctuality. In Japanese culture, being on time means arriving early. Being late for even 1 minute can be a hug matter in Japan. Japanese people really value time. So in Japan, it's common for people to arrive 10 minutes before the time they are told to come. Difference for Indonesian. Commonly Indonesian people wasting time when they have a promise then arriving late and people just don't take this seriously. Nah, untuk waktu sendiri, sebenarnya kalau untuk di Indonesia ini merupakan negara yang paling sering itu masuk kategori lambat. Sehingga banyak sekali kita menunggu, tamu menunggu untuk kedatangan kita. Nah, kalau untuk di Jepang sendiri itu merupakan negara yang tidak boleh ada namanya kata terlambat dan mereka selalu on time, di mana mereka sangat menghargai tamu dan tamu juga sangat menghargai mereka. Nah, jadi jangan sampai di Jepang sana orang menunggu berlama-lama untuk menjumpai seseorang. Nah, kalau di Indonesia ini sangat sedih ya teman-teman, karena terlalu banyak orang yang menyepelekan waktu. Karena sebenarnya waktu itu adalah uang. Jadi waktu itu sangat berharga. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu tersebut. Okay, next slide. Food. In terms of food, the difference is the Indonesian always use rice for all kinds of the food dish, while Japan always use fish or half cooking meat and even eating just like then with vegetables. It's common things to eat raw food in Japan, for example fish, egg, chicken, even meat. There is famous dishes in Japan then called sashimi. Sashimi is thinly sliced seafood, but other meats such as beef, horse, and deer, and food such as yuba, tofu, skin, and konnyaku can also be served as sashimi. There are one famous dish using raw egg called tamago kake gohan is basically just need two components. Raw egg and rice is optional to add soy sauce to give salty flavor once. Eat raw food in Indonesian. Japan there is a sterilization process then a beast carried out since the animal was a baby, so free from salmonella virus and all bacteria. Sashimi, tamago kake gohan. Nah, untuk di makanan sendiri teman-teman, kalau misalnya di Indonesia itu merupakan negara yang selalu memakan nasi kapanpun, dan jangan sampai itu ada kata orang tua pepatah dulu, makan apapun harus pakai nasi, dikarenakan nasi adalah kebutuhan pokok, kebutuhan utama orang Indonesia. Nah, sedangkan untuk di negara Jepang, mereka lebih sering menggunakan makanan yang bernama sashimi atau tamago kake gohan, di mana ini menggunakan bahan yang setengah masak, nah lalu daging-dagingan, lalu ada sayur-sayuran. Ya, mereka jarang sekali menggunakan nasi. Kalau ya pun menggunakan nasi, mereka akan menambahkannya sedikit saja takarannya. Oke, lalu next di language. This difference in language in tends to countries is the location of the mentioned writing and from. It's a very difficult if we never know about the writing. Nah, untuk bahasa Indonesia, language, Indonesia national language is Bahasa Indonesia in using alphabet to write it down. In Japan, there are national language in Japanese or in native is called Nihongo. The Japanese writing system consists of their types of character hiragana, katana, and kanji. Hiragana, which literally means ordinary or simple. Kana is used primarily of native Japanese word, the grammatical element katakana meaning. Fragmentary kana are used primarily from foreign word and names, loanword, and onomatopoeia. The last one is kanji. Kanji is adopted from Chinese character. It have a different usage and purpose because of the distinct character in the varying use. The Japanese writing language is described as one of the most difficult language of the master. Nah, dapat dilihat teman-teman bahwasanya untuk di bahasa atau di language, Japanese ini menggunakan bahasa Nihongo
Nihongo, lalu hiragana, katakana, dan kanji, di mana penulisan hurufnya dapat teman-teman dapat lihat di layar. Sedangkan untuk di bahasa Indonesia, kita tetap menggunakan bahasa Persatuan Indonesia. And the last slide, the last is the interesting fakta. Fun fakta. Jadi fakta menarik dari negara Indonesia dan Jepang adalah the terms RT rukun tetangga and RW rukun warga we are made effective during the Japanese colony Indonesia. When war happening, back then name was Toragumi Japans or Indonesia mean for harmony. However, the purpose of the existence of RT and RW during the Japanese colonies when it's starving a native Romusa were in the effort to hand agricultural product and other goods from the people to Japan. Number 2, flag ceremony at Indonesia school is a ritual left over from the Japanese colonial period. During the Second World War, every morning Monday school in all areas in Indonesian colony by the Japanese army were required to hold a flag ceremony and sing the national anthem every day as a symbol of respect to the emperor. The ceremony, they are sacred movement which is an attitude of respect for Amaterasu, god of the sun, when a beloved by followers Shinto religion in Japan. Sacred is endowed by bowing to the horizon. Now Indonesians still hold flag ceremony every morning Monday to rest of the country. This was to their flag and sing their national anthem. Tonarugumi and flag ceremony. Nah, jadi fakta menarik dari negara Indonesia dan negara Jepang bahwasanya yang saya dapat adalah dulu di tahun 1942 sampai 1945 di mana 3,5 tahun negara Jepang menjajah negara Indonesia, bahwasanya meninggalkan sebuah fakta menarik adalah ternyata dulunya rukun tetangga dan rukun warga itu merupakan suatu perlindungan di mana negara Jepang itu untuk melindungi pekerjanya dari Romusa. Nah, sedangkan kalau untuk sekarang rukun tetangga dan rukun warga ini merupakan suatu organisasi, suatu perkumpulan bisa jadi itu yang dimana terdiri dari warga-warga sekitar dan ini fungsinya untuk membantu, bukan pekerja rodi ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua, untuk upacara bendera dulunya, fakta menariknya saya dapat bahwasanya dulu upacara bendera ini merupakan peninggalan Jepang yang dimana yang dilakukannya pada setiap hari Senin untuk menghormati Dewa Matahari. Nah, lalu sampai sekarang upacara bendera itu masih dilakukan, tetapi dengan tujuan berbeda, yaitu kita menghormati para pahlawan yang telah mendahului kita. Nah, untuk pelaksanaannya yaitu setiap hari Senin ya teman-teman. Thank you. Nah, cukup sekian saja paparannya dari saya. Lalu ada kesimpulan di mana in consolation the material I made is that we shall already understand our country, not just Indonesian, because the terms are getting more sophisticated and then the world also requires more and more experience understanding. For the language and soul be respectful and understand how to meet people in the various. Then the world also require more and more experience understanding. For the language and soul be respectful and understand how to meet people in various. For a country, the most important point the cross-cultural is that all country really spirited manners, smile, kindness, and mutual respect. Nah, kesimpulan di bawahnya teman-teman, di balik lintas budaya yang saya sudah sampaikan, perbedaan, kekurangan, dan kelebihan dari negara Jepang dan negara Indonesia bahwasanya mungkin dari yang apa saya sampaikan masih ada banyak kekurangan yang belum saya dapat. Nah, jadi ini bisa teman-teman cari lagi, gali lagi informasinya. Kita butuh sekali pengalaman, pengetahuan tentang bagaimana negara luar, bukan hanya untuk negara Indonesia saja. Karena
fungsinya, gunanya untuk jangka panjang kita mengetahui negara tersebut bahwasanya untuk jika nantinya kita mendapatkan pekerjaan, jika nantinya kita ingin melamar pekerja, maka bahasa luar negeri itu juga kita perlukan. Lalu intinya sopan santunlah selalu, jagalah selalu kehormatan. Lalu jika kita bertemu dengan orang, bersopan santunlah. Tata krama itu perlu dijaga karena di semua negara itu sangat sangat perlu itu dan sangat menghargai hal sekecil itu. Terima kasih everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.